नमस्कार बंधुरा शिवली रान्नाघरे आपनादेर सकलके स्वागत। आमी शिवली आज आबार एकटी नतून रेसिपि निये आपनादेर काछे चले एलाम। आज आमी रेस्टुरेंट स्टाइले पुदिना पातार चाटनी बानाबो। टक दई दिये किभाबे एई चाटनीटा बानाबो चलुन देखे निन भिडियोटा स्किप ना करे। छोट्ट एकटा भिडियो अवश्यई पुरोटाई देखबेन। एखाने किछु परिमाण पुदिना पाता नियेछि। पुदिना पाता देखुन पाता पाता अंशटा नियेछि आर एकटु डगाटा नियेछि, गोड़ार दिकेर अंश निइनि। पाताटा भालोभाबे बेছে आमी धुए नेब। एखाने आमी एकटा टमेटो, एकटू तेंतुल, दुटो काँचा लंका और एकटू आदा नियेछि। आपनारा चाइले एखाने लेबुओ दिये निते पारेन। एखाने मिक्सि जारेर मধ্যে आमी पुदिना पाताटा भालोभाबे धुए दिये निलाम। दुटो काँचा लंका और टमेटोटा और एखाने आदाटा दिये निलाम। और झालटा जेमन खाबेन सेई हिसाबे किन्तु लंका दिये नेबेन। एखाने तेंतुल दिये निलाम और यदि लेबु देन तो तेंतुलटा आपनारा बाद देबेन। एखाने आमी टक दई दिये निलाम 2 चामचेर मतो। दईटा फेटानोर कोनो प्रयोजन नेই, तो अवश्यई टक दई व्यवहार करबेन, ताहले स्वादटा भालो आसबे। एखाने बीट लबण आमी दिये निलाम स्वाद मतो। आपनारा चाइले नर्माल लबणও व्यवहार करते पारेन। আর আমি নিরামিষভাবে করছি তাই রসুন দিইনি, আপনারা চাইলে রসুনও অ্যাড করতে পারেন। আর আমি এখানে চিনি দিয়ে নেব, যেহেতু আমি একটু টক মিষ্টি ঝাল সব কিছু যেমন থাকে সেই হিসাবে আমি এখানে 2 চামচের মতো চিনি দিয়েছি। আর এখানে আমি ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়ে নিলাম। আর অবশ্যই এটা দেবেন, সে মানে স্বাদটা খুবই সুন্দর আসে। এবার আমি দুটো ছোট ছোট বরফের টুকরো দিয়ে আমি এটা ব্লেন্ড করে নেব। বরফের টুকরো দিলে কি হয়, এই যে চাটনির কালারটা খুব সুন্দর সবুজ থাকে, তার জন্য দেয়া। সুন্দরভাবে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবার বাটির মধ্যে পরিবেশন করে নেব। আর এটা আমি ভাতের সাথে পরিবেশন করব। দুর্দান্ত লাগবে। বন্ধুরা আপনাদের এই ভিডিওটা বা রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। পাশে দিয়ে বেলটা প্রেস করে অল করে দেবেন, তাহলে নিত্য নতুন ভিডিও বা রেসিপি সবার আগে পৌঁছে যাবে। বেশি ভালো লাগলে প্রিয়জনদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজ তাহলে আসছি বন্ধুরা, পরে একটি নতুন ভিডিও বা রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।